Merci beaucoup, Koufara. Moussa Kamara, combien de frère? Madame Fatima, comment est-ce que vous connaissez la soukra, après, mina dogo bien Assalamu alaikum, c'est toujours FBI Morgan. Ouais, Moussa Kamara, comment tu frère, on ensemble. Fatima Sidibé depuis Angleterre. Fatima, on est ensemble. Nous avons une vidéo quoi. Fatima Béan. Fatima, il faut l'endo depuis Angleterre. Nega Wartikiba. Fatima, on est ensemble. Mijo, Awaturi, Aoubé, Folendo, Dani Junior. Samu Diabate, il faut l'endo. On a folie Babela Jelem. Balma ou Bivino, tu n'as déjà consommé quoi. Bimbe adressé Baba Kabral Dema quoi. Wati sera Angakuma quoi. Parce que il y avait anti-cartinina qui est là, Baba Kabral Bina Chogamina, avait fait comme Maouga Djekulu de Chi, avait fait comme Maouga qui est de Koubolo Fouille. Mbalma a vu un partager Baba Naba Yaga vidéo. Parce que Kourouni Santé, Baba est vidéo flade que Kourouni Santé. Baba Yaga vidéo, Mina Baba vidéo Kala Saouba mais. Nego, Muna, Aou Dusukuna Segadje. Mao manibe Franci, ni 10 ans bibolo, ni nationalité bibolo Franci. E ma sega keleke, malien demi nana kosa ina kafoko katini na ko problème bulo ko papier tiena. E ma sega keleke kede bolo keleke. To moria. Ntigera aula.
nte dawla bile foka jinwuli ninde yake male unte nyogon fe tunga fe ninde yake franci plane nyengo yabe franci hasidi yabe franci jugo yabe franci abe ninde e de unde be kelela bi e mode unde be kelela bi e mode unde be si rife bi non utra conjila ti ibeta iden il a fola iden de rage 24 il est né en 1999 c'est ton fils en 1999 il a qui iden ga koronai et de boga dossier tabi ko kele bana ko konu souve ko anti katina ma ko ma se ga suno baba kabala ne ko kele ndro le fier o tiete franci mimi se ka be carte anti katina ma paniquer o tiete mimi se ka be anti katina ma paniquer parce que domina conjila tira domina mawe kuma fo o ko adon dani bora dani e video ke adon dani bora dani e video ke dani anti katina la gauche doni mawu déterminer quoi ugo kay dani rewele kagana ugo kuba dani rewele kagata wa baba manu tara anti katina manu tara lion domina utara lion domina e ma video flede ou prenez le ou ni sacrifier de minu ba ko quoi ou ni sacrifier de minu be ka tenge utara lion domina ou ni sacrifier de ou ni konsila kuma lion domina ou kuma mi voy mu fla français en konde nga koroni otala français en ko modern yi otala ni yake mao mala ni ko kibe mao ma fenge français itaro ni de parce que na be ko ta tora ko na ta choka mina quoi baba kabaral abina mao ka jekulu la gosi abina mao ka ko kele ku bolo fuyi maléon ay nyengwa dabla maléon ay jugwa dabla emi be am français bi ni français 10 ans bi bolo emi français bi ni nationalité bi bolo bi iga texte ya madima na fala ko texte do minu be bi nuga propre tena à cause de la fils nina itolu ni fausseté itolu ni fausseté itolu ni fausseté woluka dossier obetia awode ka dawi oluka dossier ka awode ka dawi ko dowe do tike usila mali assemblée kono mamil be mali assemblée kono abe do tika asila naye malla mamil be école ke ni gani commander ni si sera woro doma itsaka école ke en tant que ni ma do tika isila malla naye a école be wana école de école ke ñoo fe malla nous école ke ñoo fe malla malle do awbe tunga fe de mini be tunga fe ibolu de dema awbe mini bi fasola ibolu de deme baba de be bo ka chela gosi classe 24 la gosi kuma chama upani kelendo umasuno ko baba ne ko ne be kuma kelen pedro de fie ugo kubina lion datugu nube ta lion datugu domina iga mobilita ibiga famita ebiti josira la ka ko malende de ta lion o dente francis de A à Z moi je me se garantu o dente francis de A à Z ko ni manu be ka manifester kibeti jo kibula gosi chewo cheni tarake dongodo ibita ro nyinu parce que malen ta kere nyingo adi parce que ne bolo baba koroku ye donde koroku ye nyama jodi ni korla hakili fana kanga ta donde nga e korla e ka bara be ko ka demso na gosi e ajibe ro mina bi e modem de ba si kenem e yiri fe bi e ajibe ro mina bi e modem flaw de si kenem bi ol de be yiri gono bi u be ka kasi dongodo u kera zemina we u kera drogu tala we wo hinate ela nonu buka keleke en tant que uma manifestation que tant comme en tant que uma manifestation que tant malende o se ku ka document soro ko ka vote ke malla ne abe vote ka ba tungarange ude deme ni ay vote be ke be tungarange ude deme tungarange jol de ba ko ni katina ko yebi tungarange jol de bange ba bana ko fe bi katina ko yi tungarange jol de fatari da ni katina ko yebi u mase kata u fa souffle u mase kata u furumuso fe sokono u mase kata u tokani souffle wari côté sanu côté fos fo document ni kelen sanu te warte fos document ni kelempe mali dossier o mali katina o abedlan jonde kama mali katina be dlan jonde kama ne mo nga be dlan mali jonde kama mais na fa ko katina fi se de be ko do edo tike usila to abuma accepter mini be do tike usila anu tra association na to wo ere ba don de mesenu te ado be don depuis ou 16 ans ou be kono da musol ou be kono da ou association ou be kono da école de una mais to abu ba do il s'en fout parce que ba de gunele be kinike mais ema se ko lu deme na ku vraiment ko me katina ma u deme bi baba ere ko nga ta nya fe bi kamalende u deme bi ere ko nga ni kelen pousser faut ka se yero de la na ku vraiment ko ma ga ni kelen pousser baba ere ko nga ni kelen pousser aw minu be français ni 10 ans ba u bolo aw de ko nga ni kelen pousser faut ka se yero de la bi ni ay bi ras 24 ni be bo bi ni deme se ni fitini ire ka fola imodin ni ay bi imodin bola bi ki jo devant tout le monde ka e bo nga ha kenyi ay bo ni ko ke de be iri fe bi ndo ko de be iri fe bi wo papier ba ga tien à cause de la fils nina baba aw de ko nga bo aw de kuanga bo wani katina ko kele ni ayira ne la de ka fu malien chama be malien ante nyo fe tunga fe aw te nyo fe tunga fe do be ji jugoro o ba katina mawla gosi do be ji jugoro ba mawu buruja abenyingo awe abe hasidi
parce que n'y ma il be katina ko na gauche ya hasidi de hasidi drone de bisiki comme eba de ka 10 ans bi bolo bi fende ni bolo agana fen soro parce que na fen soro bi na papier soro bi na carte soro bi na passeport soro bi si na be na so jo kitoy abina so jo afa so la kitoy malmo ay nyengo ya bon ni juga bon nu dabla tellement que ni baba ka video na me video flan nu mbora suno de la 600 faut qu'on kungolo dimi faut qu'on kungolo dimi blana quoi tellement que énervé lendo quoi ni ko su nu me kenala do ne préféré lo ka stade quoi parce que malende ni miru quoi malende miru quoi papier tiere de bi ni sigibi kibe ma uburuja en we do tike usila to bo bado baba no na mbale ki on chambale ki on a marre vous faites ce que vous voulez ni mana u jaw bo de ke to bu yere accepter ka ko démission ta me papier da mo obela ado be depuis mu tara do santane wordo u kono da ta musola obela association bu deme u gatba muso be desoro santane wala be desoro to bu be accepter aw ka jamana dirigeant mali document imunde sanu te worte fo mali document jumende comme ma ou ma ko salendo français katina ko ma o mani ma ko on a marre de vous ni ma ko salendo et donc ebe sigide ko malende mi be to ngafe lu ka papier ka tien ebe sigide e ka document kelempe ma bayirika jolde ka papier tienendo katina ko na utaka to ufa sola ma bayirika dumende ka papier tienendo u bange ba bu ko fe malla u fa u sar u ko fe malla u bomu so sar u ko fe malla u saka to u bomu so fle isaka to ufa bana to fle war côté san côté fo katina ko malmo ni ko make ko nyete don ni ko make ko nyete don ni iski ni français fle balayira tara minu filmer wodona baba e mo lu fle de a do nga balayira ka video ira wloka parce que video ma jaya ko sobe quoi atara minu filmer balayira tara minu filmer foyer kono wodona ni re u fle u hine bimine ma joli jola be kra fato ya siro tubolo ou asita te fo ce problème fo te katinina na fara ko mali dirisa na fara ko lu de miri e be son chokodi mi ka ma kelempe ma fa olu be ka papier ka tien malien di aw fe ba diso aw te demisa nu sini malien yate aw ka sini nyasi olu de ka avenir tienendo olu de ka vie be ka tien demisa nu sini nyasi olu de ka papier be ka tien bi olu de ka sini nyasi be ka tien malma mu ya ira ne la ka fu ko malien te malien fe o kera baba sura tai baba sura ala ka daro suma dabia baba de ya ira ne la ko malien te malien fe dabia baba de ya ira ne morgana ko malien te malien fe baba sura dabia baba parce que baba ko kale aga carte commandre ale aga warsoro anana malla kabe projet u daele na ko kabe projet min daele u ba datu jonne ba datu eta datu neta datu min ba datu odonendo kona yo kuma woro fodron kabe kasi woro de ya ira ne la ka ko malien te malien fe wa baba kelendere baba sura kelendere har malle min be tunga fe bi ne o disala katina solo min be assemblée kono bi olu te fe olu de be malla min tara tunga fe bi nu be France États-Unis ani Italie no ba papier ko nyengini nu ba papier be ka ko la fisilina domina olu bina wari chika so joka di ubange ba ma a aide mata tunga fe aide masaka école ke mais ni de dusuta ka ko jita ka ta tunga fe aga bâtiment de jolen flen aga so de jolen flen malien ay nyengwa dabla ay sabali ni malien fa malien de bebo ay baba kabara la ya la me baba yemi fo ya la me parce que on te sigibile malien fo ska papier ka tien katina koina baba be ka fo ka be anti katina maula gosi baba ni mi choko don morgani ba fiye bide ne ba fiye video la ba fiye sini wajine ma de club na koy ni mi choko don ni to ka bo ikelempe ka munu francis konna na ni katina koy ki bula gosi ni ko mi sore ko ngode donde ne tede mais ni to ko la gosi itu mininga domina beta consulati ado ne jigina dro vers 18h même metro ono do me ata sokono akara samedi de ne ko me bara yoro ne digina drome metro kono be kata sokono video de lien do tima ko nga télécharger ka chama ne video en télécharger dron ne kunda don kutra consulatire adon ere mko dani bora adon sufe dani e video ke dani kuma chama fu tellement que katina ma u dusu bolendo u ku ga dani ere wele kagata koni dani dalemba ere la ka ere kata kwa to we détermination dande utara lion domina fana baba e mo lu flede anti katina ma utara lion domina e mu flede utara kuma min fu lion konsila e mu flede baba sabali de kain ko français anko deum bembolo ko français anko nationalité bembolo ko ben disi gosi ko minu be tegena bi nu minu be kongola bi kibo lu gosi mi be ku deme ku ga haga ngini kibe sigi kibo lu gosi bi kibe sigi kibi tafo ko lu ma se ka sunogo baba sabali de kain ma ala de bi se ambe setigi ala de baba ibi sabali
sabali de kain wa net na video sigi kama blede wa ni ma sabali Morgan de go video la ta ne de ba fo video la beni afuta la ni ma sabali ko kibe anti katina gauche ni ko kibe bo ki da sa ko fo anti katina ma baba ko bi soro isilente minimi a beni ala na kirache na makika fo konete konate de halalai na makika fo konete konate de halalai continue sabali de kain setri ala di minu be gela kono bi katina ko gela kono bi ou comment dire ega tia ma se ka se oluma ni mu deme kana bo kibula gosi ni mu deme kana bo kibuga maula gosi minu be ku deme ba de kunende be kinike katina ko imalende umuyuna chogo makela ka papier chena umuyuna umasaka kuma mafla ka papier chena umasaka kuma alaba uyake association le kambe bo amba vo tibabuye uni sous-préfet baga barakede parce que ni ayo asera fo sous-préfet ma mba de kunende be kinike uni torlende do uni de torla katina ko ina uni torla ma kelempe ma dongo do malende be na ko jife dongo do demseni fitini de ko jitike dongo do malien demsani fitini de ko jitike dongo do baba awa miri bola de ka foko ko jiga bo ko ji ibe ko jitike domina jege bidu fen bidu itodo aw ma miri de ko jitike li kanaya e ka document fosi ma se ki i bloquer fosi ma se ki ga avenir tien fosi ma se ki ke fatoy ene bolmaw figa jamana document kelempe mais wati do sera quoi aw wala so malende o niya e Malit sera ke fe defo fana be tungala ngewula parce que ni kelem romina malien mi be français ni dem ba bolo ni 10 ans ba bolo nationalité ba bolo awre ko nga boka keleke mais aw ma bode fen be nu ko jitike wolu defle tunika dusuta razi 24 na chogo yadme ngai ko jide tike siko na chogo yadme siko ko jide tike jafu silana na chogo me nto donde nte jafu na chogo donde mais razi 24 siko nu be ko jitike wa histoire be nu bela ou benu wa histoire de do ka ko ji drone tike histoire de do mais aw wana ngina ka we voluta de kana o te chekise yae parce que minu ba ko ji tike bi ni demeseni dusu ben nu de la ne nyoko nawo même moi-même j'ai traversé la Méditerranée mbendi siko jinoy ne ko ji de tike a ne do ne ba fu aw fa dusu de ta ko ji tike mbendi siko jinoy mais aw kana sigi de ka o be demesenu ke ga papier bi bolo ga 10 ans bi bolo ndenga koloni kibe bo ndenga koloni mami ibo bo kibo la gosi do ay balay daga video fle ay balay daga video fle balay da tara minu filmer ni fenge bula unu ka papier na cause la fille nina ay balay daga video fle quoi mais la video nda ma be video fle mami ne be foyer ko nu ka papier na nu kera photo ani zominaw awu fle mbalma ay video fle wala salam alaikum la famille ambe bela jelen fo kabel kasoro a video fle quoi voilà awnya bala ay video fle ni bien ça abe sanjo ah vle video bakajo vous m'excusez hein? Ah donc video complet wa gafle wallahi bilawi re dabali beba asita ere bolo blé ne bolmaw aw do mena nga connexion religion awete ni chena mabito ijaga yeleta awete na ni bien ça be sanjo bo sumo fu eta bula seta e fu eta ni kelenye de mena to yiraula voilà o conseil jugu sago au ta kunyete ka malendon lakana ka gela ka bo malidon ka mena yiraula bana bo to hakem mimbi ani sumo to la ni setuye ni dalembe e ka ko kono ya mena be yiraula wala kelen na to la fle kelen na to la fle ni fle voilà kelen fle voilà et là on est voilà fla nous bébé fa fle ni fle on est là nous bien ça sanani mo tout bolo c'est tout il faut tuer le conseil de kangana voilà wata j'arrive eni fani bache ka jamana kono denwa ke fatoye ubesi foyer nunu kono iri koro pon jukor lala tobu de be nyani numa kanunu deme
e min bara juru tigala yoro mina ni bara juru tigala yoro mina e bara juru tigala yoro mina be yoro kelen di MALI e balma de beta na fara ba keleke katina ko na parce que nous ma keleke bi do mena malende bebe ke fato français a bebe ke fato de A à Z atama be bida de buye suno tuye e ga ko di e du suta ga ko di tige ima se ga to jila fos mané fra fe na le français fos mi ke fato ko di ma se ki ke fato fos mi ke fato fi na le français ko katina mau ko katina ko de bini ke fato ha do tige usila aw assemblée kono mawbe mali assemblée kono we do tige usila après vous venez Morgan bolo neni mawo ma école ke neni do école ke malla o yu be do tige usila neni mawo ma examen passé ñoo fe nebe mawo do malla neni we examen passé ñoo fe 6e année kata 7e année la ou be do tige usila o ko parce que ni bina ta 7e année la ni sie santan wala vla e be do tige isila pour que bisa kata école ke chokamina pour que bisa ka fenge chokamina ke mali wa sabali sa baba kabara ay sabali ay jugaw dabla ay heni dabla ay heni dabla inda ke dongo do video mo bo abe ñoo frappé dongo do ni do be Idriss ko bo frappé do bo do bi frappé mais baba ni continuer génération malika ibu don ni continuer be malika don malika ka demso mamul be katina ko nyama yala malika ka mawdido les lynx la main de Dieu o ka mawdido ibu don malika ibado iga wolo sebe baba iye muso furu malla fo kana français malika ka mawbe wa be sama kana nay les lynx iya yeno ubi sama kana ni ga dossier be fo kana di fo ma Facebook sanfe baba yeras 24 katina photo bo kana na Facebook sanfe vraiment c'est la honte nete sonima nete ninke fo ka ne sa nete ninke fo ka ne Morgan sa nete ninke parce que ni mi miri ire ka fola idenga koronai idenga koroni mami e denga dossier baba o mana Facebook sanfe de baba e balmo ka dossier o mana Facebook sanfe de baba e singi ka dossier o mana Facebook sanfe de mais walden de ka dossier na Facebook sanfe wo walden jonde rasi 24 2000 rasi 24 ni boka keleke wati mina malende kurupe ma chama papier tena kantina kwena wolo kunsira nendo kona kuma koti babu binanke kanje démissionner nebe maudon francisé il a preuve bebe ne bolo oluga association do mina utara mali considère la association yayi si mi mbubolo malani yan cité clé no bela uyula mara obela fugu wa papier soro uyu garde fugu wa papier soro gafre makasula ko chokodi qui m'appelle audio allô oui alors chéri be vidéo ya kene denga numéro blanc page là quoi parce que do be ni wele quoi n'importe quoi qui m'a on a mené voilà le conseil ka bara ye mena iraoula est-ce que vous de là ka c'est nous mawa ah frère la question est là est-ce que malien do toro mumbi ou ka awodo wa voilà quel fleur la fleur akatia quoi ah yana dale on ta dale la fleur ah dale de fleur on ta dale de là ni dale de fleur ni fosi manike fatoy fosi manike zeminai tekseate fugariate ndeta bala ke ote dusukasi jumende do aga jamana document malba wu Morgan bo de fawi ivoire on de la kani nyona de ke ivoire on ko matse ka bo kibiga jamana kisa ivoire passeport so ni mata Côte d'Ivoire ko ivoire mo be Côte d'Ivoire de u banga ba mo be Côte d'Ivoire ivoire on be jelendo olu be bakelen fa kelen de ol de jira ivoire on be Côte d'Ivoire ol de keleke ko nga jamana ko de min be tunga fe ni document min bu bolo awu ko wolo sebe mboka awu aya passeport ko duma wolo sebe min bu bolo mi passeport demander nay aya boka duma a beni kurane che ivoire be a wolo ko ma bora ka manifestation akelen u ya ko stopper mais malende be gani manifestation kede do de be gani nunga jekul la gosi malende be gani manifestation kede do be gani wari minen ko gani nunga manifestation ko wala gosi ko ka mawla gosi ay sabali mbalmaw he na fate juguyala de na fa fosti juguyala ni on defle ga si rife o bela arasi 24 min fengerendo ko de be mawu nyefe baba kamalal be botukuni kata arasi 24 ak de naissance kata ga passeporta kana nae kataga katinina fiseta kana nae ko obla kata arasi 24 katina baba ne dali ga juguyala bide arasi 24 ima fa ki denga ko ne arasi 24 wane yi modende kabir alay je danete ma fosi juguya
ne yi modele mais tara ras 24 wolo sebenta aga katina vise aga passeport dati kana befo malende o Facebook safe baba edenga Facebook edenga wolo sebe amana Facebook safe de baba e balma acte de naissance o mana Facebook safe baba e sindiga passeport mana Facebook safe baba e sindiga katina mana Facebook safe e baba e sabali ma sebiye me ala de setigi ala de c'est pour cela ko dugutigi koro te dugu nyane fe we tiende koy dugutigi koro ate dugu nyane fe a beni kurana ke malemo mawo mani be malla franci ko be choga be morgan ba don me la me franci ko be boycotté ma fawe ko be franci ma be boycotté ka fawe dugutigi koro te dugu nyane fe we tiende a beni al kurana ke a beni kurana ke dugutigi koro te dugu nyane fe we tiende sino malem be français nous il follow français ni nationalité bu bolo bi ni 10 ans bu bolo bi ene balmaw jone ga anti cartina mawo de me bino lute ene balmaw jone ga anti cartina mawo soutenir ando ande on ay couragita awa avenir benna emene balmaw wolde be sigi biga mawo la gosi wolde be sigi biga mawo ko dossier ta kana Facebook sanfe ka ta kana bla Facebook sanfe ala so be malla wolbe ka malende undeme Kasim Traoré obe ka malende undeme daba tungara obe ka malende undeme daba tungara obe ka malende undeme daba tungara be malla be ka malende undeme Kasim Traoré be malla be ka malende undeme ninde malende nyai wolde bu disiko sin malende nyai parce que minu be tunga fe bi nu ko jamana nu ko dossier ou tienendo kanabli kuna ke ita soro tekisayate ivoire on bora signer kelen de ka manifester ivoire on bora signer kelen pe ka manifester ivoire on a commencé uga mamu be Côte d'Ivoire minu be France wala manifester minu be Côte d'Ivoire ol de manifestera ka manifester signer kelen pe o ya dabla ivoire on ko ma wala sebe fefe bibolo itra ivoire ambassade la itra ivoire consulat la ou ba wala sebe ndi wa ou ba passeport de boka dima ou bo de passeport boka dima mais en malais au maçon ningoy aras 24 mbaka keleke do be dogo la baka aras 24 ka dossier ngini aga wolo sebe aga date de naissance aga passeport aga katina visa ko kono bla Facebook sans ne balmo est ce que baba de la ka sifo aga video la baba si hake ni mila est ce que de la ka bo ki sieni ya video mani na baka video ka ay video mani kelen ngini ngami de la ka bo kone sieni de a video mani te mais tega dossier beta o bena bla Facebook sans parce que ka baka keleke ko parce que ko malami be ko ma chama ga hake tiena katina ko ma chama ga hake tiena consulat chilla ne balma ni miri ni islamé de ni miri ni tiki be vocal cinema che ato nga video kisa ni miri ma hake mi be francia demsene hake mi be francia asite chokoro bay ma o ma be kele ke katina ko na ya asite chokoro bay abe demsene biye kene uwa asima sambisa basoro uwa tamambe uga papier bu bolo de wari bu bolo me kashakata ubange ba ufle malla usakata ubange ba ufle ene bolmo e faga ban kito tunga fe wari côté sanu côté fos i faga ban kito tunga fe wari côté sanu côté fos fika jamana document ngi dusu kasi e fa be malla yeni fa kunga sa e fa be malla be imposara yeni fa kunga tanya akume malla akume imposara e fa imposara keto malla e fa deme ka imposara e nale tunga fe kana francia e faga ban fos masege bali kitse ka taga jamana kono fo katinina. C'est pour ça toujours moi je m'adresse à Banda ou mon papa. Toujours ne va pas Banda ou ni Moutarwani. Ngaye sabali. Ni sekene bi ay Haidara be sikabo. Haidara be bo avec tumarange ou deme. Ni chemfle. Ni miri ni tema. Ni demeseni fitini de dalen fleni. Demeseni fitini o de dalen fleni. Brifini jugoro tan. Demeseni fitini adalen do brifini jugoro. Adalen de ko flala de. Duskasi flatere. Milia flatere. Faut marquer fatoy, faut marquer Gemini, faut marquer Drogutala, faut marquer Luminai, ko flaté, katina dron. Adali ne flene. Adali ni be malla. Mami be malla. Ni ko mabe si France, ko si salon koro. Ni ko mabe si France, ko si kenema, ko ki da briefini jukoro. Ko be ke France, ma ba ko tiente. Ko galone de mena France, ni sera France. Il sera terminé ici la France de terminer ici. A béni ala na kilati. Avle. Dora 9 mois de quelqu'un au de flétan. 9 mois de quelqu'un. Kalo kononto na fa ko do de bora ko golu deme parce que manifestation flene be ba do africain manifestation to bo bisira manifestation sans violence mais afrique manifestation ma ke afrique ko koma ke o amana kon quoi mais do ko kalo kononto 9 mois de quelqu'un on de dans l'infleni ni mbabe malla be ka ko ndembe franci ababe ka ko ndembe sebe sur ndembe na fle mais ko flaté fo ko problème fo flata dembolo bi katina ko problème doron de ba dembo faut ka denke fatoy ni den taratan kata kan dembla avion ngono kata na malla ki den de flene bam so be ke fatoy ou ba te ke fatoy
9 mois de quelqu'un kalo kononto o den de be si salon korota o den de be si foyer konota foyer kono si robe c'est pour ça des fois quand je passe baba ay sabali ma o mani be katina ko ina gosi ay sabali ay na kira ka wa sabali ay ma o deme ay deme se nous encourager ay dusu dola ay encourager duma pour que ko se ka dusu chokamina parce que ni koma ke kotinye don ni koma ke kotinye don mali de chama domaine be France bi katina ko ina ma chama jolli ka papier china folo ukunde faria ka kuma mais si ça oule de kata tibabu fe kata préfet ko préfet andoko no bena nous be ka ko jitike nous be na école ke français ou ka wolo sebe ka tien ou ka papier ka tien à cause de la fille nina andeme préfet bora ku deme ni miri wallahi mali tisa ka fenye dobe ube fe jamana ka tanya fe dobe jamana ka sigin kofe ni ndebe seme ni mi flene na be ka sitan salon koro na be ka si foyer kono ta ko seta ye ka kera fato à cause de la fille nina na fora ko ni ko ka katina so ni ya ka passeport so dombe na ni be entreprise dale malla adoni dombe na ni ba dogoni deme dombe na ni ba dogoni deme ko ni dogoni aba dogoni deme pour que ubisa ka association ubisa ka entreprise ou dale chokamina wa clanche be na ka diplôme do a clanche be na ka diplôme do ni nous clanche be na ka diplôme do mais balma ay sabali de kain qui m'appelle tu n'es pas vidéo ko ay fara ka wele quoi il y a non donc ay sabali de kain ma foste ka ma mélanger blé parce que ma dobe ou déterminer katina ma minu be anyama ya wolo déterminer do chukama domina utara lion utara kuma mi vo lion a vidéo mena na vidéo utara lion domina we kuma mi vo lion consila ya mina vidéo mais en vidéo manu Facebook sans fait de da barabaya ne barabaya vidéo manu Facebook sans fait ou la melendo aw de bisaka maou décourage akaw bisaka courage do maula pour que wasaka keleke katina ko ina o kana fakaw be maou ka kelela goshi o kana maou ka kelele o kana maou ka kele tien wa solo tamani ko be chokori o kana maou ka kele tien ko 10 amene bolo biaras 24 ne denga kronier yene dendi ndenga kronier mais i dene be ka bi ka bo bi anyo na o de be rife ko ras 24 ana tibolo ani ka katina tibolo ras 24 a keleke mais avle dem sen fitini baba kabaral a dema na Facebook sanfe baba kabaral a modem fu ega katini na mabla Facebook sanfe baba kabaral a modenga passeport mabla Facebook sanfe baba kabaral a dogoni ka passeport katini na o mabla Facebook sanfe ne bolmawo mais walden de ka katini na ana ka passeport ko dati ta ko fo mawe ko parce que mawu mako sara français aw minu mako sara français aw minu be français ko 10 ans bawo ko nationalité bawo français benta sha mo de ne benta fo pia parce que ne du subala ne te heni donc quoi aw minu be français ko 10 ans bawo ko nationalité bawo français aw de ko ngakele ni aw de ngakele ni mais donc da aw be wuli ka ta bararo de aw be ta bararo ni mesi foye kono de aw be ta bararo problème me ni fi aw ba do de mais aw ta de me de aw be ta bararo donc da aw be na do sokono bebi dai ka foye kono bebi dai ka sokono ki ka télévision ni mane ki ka télévision ni mene ki dai ka sokono mais ni mesi foye kono ni mesi couloir fe ni mesi couloir fe ko fla ta be ba don problème ba be ba don ko kartinina demisoni fitini problème ba be ba don kartinina ni de ga di malion tunga fe francia ni de ga di malion itaga tiendro uga sikidro ha yele ila ka itake yele uga sikidro kata fo foye kono ko kasa frene ko ta tiendo ima ya be siri de kono kumi ba ka be siri kono ima se ka demele kumi ba ka be siri kono ima se ka deme akungola de wani ma deme akungola kana ke don kiba kungo tien malmawo ay sabali na fate juguyala ne mata yoro jana me ne ga tunga fe ne komi sur tunga fe ne komi ye malien bolo tunga fe ni krane bolo histoire ne balmawo ni krane bolo histoire ye quoi wa fo gane sa mba histoire bo modewin fo gane sa mba histoire fo modewin ni krane bolo histoire da do be ka keleke baba de be na maula gosi da ras 24 ndo ka keleke baba de be ta ras 24 nga dossier ni ko kana ni ras 24 nga dossier ka si de fleni ko bla Facebook sa fe baba de nga dossier mana Facebook sa fe de ay ras 24 ni nga abeni ana kira jina so nan nebe kuma anete kuma atene do anete kuma atene do mais ras 24 o ga dossier bina bla Facebook sa fe ma o manitra baba de nga dossier ta ga bla Facebook sa fe ene balmaw o ko ci jiade femme be ke mangai meninga dossier betata ko parce que ko numbe ka boka malende unteme aw be fede ni nuga sigi malende unga sigi français et taga tien ni fana taga tien il est temps ça s'arrête anga ke kelen ma o mani 10 ami bolo aw be ka uti sigi aw malende unfle fede me passer Facebook ça va aw be ba fle ni fle e ko sa ka bara ininde voilà ne ma fo ka ne demede voilà
ma foi quoi ne demande mais mo ni c'est tout yi nous dalen do banala au de kanga wuli kana nununta ku blakata malla e conseil afle o sigilem be papa fui to be mo ka afle ayo sigilem fle mo te barala fui ko kana fo e conseil mo ay ni video ko la ga so mare ko be ni video ne de wani ngona baden ne be foyer kono France o foyer te France ite ta foyer mi ngono ko malen den klenten ko malen den duruten ko min te fatoy a foyer te France ya a ubisa ka foyer mi fo ayo foyer do photo ta aya foyer photo ti ko ka nga foyer kono ko malen te ami kra fatoy aya foyer ti kana mais baba kabala minu be ka keleke bi a malen de 90% a be ka ma be France ya a be ko ke be France ya o kana fo ka be ma wala gosi de la main de Dieu malika ka maou ire ba don ras 24 avec malika famille de la sigo avec malika famille de la nous be ko jide ta ni ko kibe no gosi baba kabala ka dossier ka famille dossier malika bu bulo beta sama kana naide malika bu bulo beta sama kana naide domina muso Ronald Gindo e video ko dona muso mansiran Ronald Gindo ko muso ka alo seben la sirana ako kale te fos dila muso e Ronald Gindo ko komba fo sigo e ako komba fo sigo e ro mina do muso ko sabali ko kana fo kibe nga famille bla Facebook sanfe Allahu Akbar. Wani nous be démissionner de. Tout ça c'est les jeunes comme moi. Tala mbula ina fone. Na fora an minu ga sinya sigi be dilan. An ga sinya sigi de be ga tien. Ne nyora minu be français bi. Ne nyora démissionner minu be français bi. Sini na on de bi saka mali kuna wolo. Ne balma wo ne nyora de fle français bi, wo de fle foyer kono ta. Ou kera fato ko flate katinina. Nous be tay katina ko de. Ni banda we ni fle domina. Mao mani dembe bolo. Mao ma e kala muso choko choko e de kalo kononto 9 mois yo de munyu kalo kononto yo de munyu kalo kononto yo de munyu kalo kononto yo de munyu ide sanjoli adalen bi kola abe boke ga nyegene ke ikola e de balma denfle français tan abe si foyer kono abe si ri kono kene malala abe jemi abe dlomi abe droguta ko flate katini na balma ni makarto dai ni makarto dai ene balma ay sabali ay juga dabla baba ni ka video flami ko ama jay imagine video ni mbora ka video tu mbora suno ko la sandro ni ka video flanai ngo fonga bode kan tafo ni man tafo do quoi duskasi bien fa il est temps ni ese que ne bi katina ni passeport uga séparer parce que asima fa ni ñoy attaquer be ke yoro dongodo terroriste fe be ka attaquer ke malla au be ka e passeport fle au be ka cadente fle abe malende woluka dossier abe la yoro me woluka dossier bet la yoro me abaga ni démission minu accusé bi abaga ras 24 minu gosi bi aya ras 24 minu be wolo semaine nous là et ala cour d'appel tribunal de grand instant cour d'appel wol de nous be deme cour d'appel de nous be wolo semaine de langana na français cour d'appel de nous be wolo semaine de langana na français mais comment faut cour d'appel amasa tiro luma de amasa cour d'appel convoqué de mais minu be tunga fe amasa gelasi oluma ko parce que ko ne ko ngata malila ko ne ko ngata malila ko ngata laisser passer ta ko consulat da tugunendo e ni miri kalo kononto 9 mois de quelqu'un wole dans l'inflé foyer kono ta commune be akube ka bara ku consulat mawu wol ko ngana nu malen dengela nga papier ti de la casse ni bana ba to nu ma afle ouais ou de la casse ni demsa nu ma afle oui fos afle l'état mali l'état war de voter akama war be di akama afle ou ka tia quoi to nu be batuma to ina voilà ya dani sigilena jani il me fait da la dugula imani sigilena ay ni afle il me fait gata Sénégal non ni vle ni yani photo ira ni balma wula ni yani photo ira ni bala kani photo boka ira afakela ka photo boka ira korkela akorke be malla ko i korke de fleni iga kalo kononto iden de fleni ko de fle français akra photo ya skile fle foye ko akra photo ko flate mali passeport mali cartinina ko flate o de fle ka ke photo afle ni yani ira mawo mala foga sa mali kanu to do adu sukuna mali kanu tsika do adu sukuna parce que e be se ki ga jamana kanu chogodi iga i dogoni mbe tunga fe oni torlen o kra photo o kra zemina o kra drogutala à cause de la ficinina ene bolmawo di miri mali on ay sabali ay fousi di katina ko yerla parce que debesenu ko fula ga se ka jouer e kan tunga fe ko di fe ne ko di time sui joli be 10 anve sui joli combien de nuits combien de jours dans l'eau clé joli be 10 anve clé joli
n'a fɔra tile joli bɛ kɔgɔji sanfɛ o dusukasi ma se k'i fɛngɛ o siranya bila i kɔgɔji tigɛ bɛɛ b'a dɔn an ye kɔgɔji tigɛ a bɛ jouer i hakili la parce que anw fɛ Mali la kɔgɔji tɛ Mali la ba kelen dɔrɔn de bɛ boli fleuve Niger ba kelen dɔrɔn de bɛ boli Mali la n'a fɔra e ye kɔgɔji tigɛ fɛn min don mina yɔrɔ t'a la fosi jɛgɛw dɔrɔn de bɛ ji la ani fɛngɛw e ye tile fila k'o ji la ka tɛmɛ i nana yan hali ye san 7 de ye hali ye san 15 de ye hali ye san 20 de ye ni tubabuw y'i ta k'i ye denmisɛnnin de ye a ye sabali e ne balimaw e ka se ka na Faransi yan ka kɔgɔji tigɛli o ma juguya o ma se k'i paniquer fo ko kelen min y'i paniquer dɔrɔn ko Mali i taara Mali consulat la k'i dɔ tigɛ i si la k'i bɛ taa carte d'identité nɔfɛ k'i bɛ taa passeport nɔfɛ u k'a fɔ k'e tɛ se ka carte d'identité sɔrɔ ko parce que k'i delila ka kɛ Mali la e Ivoirien dun y'a kɛ dɛ Ivoirien y'u ta bɔ Ivoirien manifestera Côte d'Ivoire siɲɛ kelen pe Côte d'Ivoire u kun ko Côte d'Ivoire k'a tɛ kɛ ko parce que ko Ivoirien fana bɛ dɔ tigɛ u si la mais u ka maaw minnu bɛ Côte d'Ivoire olu de y'u cɛsiri u parents minnu bɛ Côte d'Ivoire olu de y'u cɛsiri manifestation kɛra Côte d'Ivoire siɲɛ kelen pe n terikɛ filɛ nin ye Ivoirien a y'o de histoire fɔ n ye olu ka yɔrɔ la manifestation kɛra siɲɛ kelen pe wa u ye fu sira la Ivoirien ko à partir d'aujourd'hui an ka denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ tunga fɛ wolosɛbɛn min b'a bolo aw b'o passeport de bɔ k'a d'a ma mais n'i miiri Mali la Mali ka juguya a ma daminɛ bi waati na ban bi Mali ka juguya a ma daminɛ bi waati na ban bi parce que ne b'a dɔn depuis Baba Sora Dabiya Baba juguya taara ka Baba Sora sɛgɛrɛ Baba Sora ale kun ko k'ale kun bɛ fɛ ka projet caman de dayɛlɛ Mali la mais a ka projet Maliyɛnw y'a ka projet bɛ bloqué jɔn de y'a bloqué fantanden ma bloqué dɛ min bɛ sɛnɛ kɛ o den ma bloqué dɛ wa min bɛ tunga fɛ fana ta olu fana ka problème bɛ tan dɛ diya t'a kɛ ko maa bɛ taa dɔ tigɛ i si la e min bɛ Faransi bi ko 10 ans b'i bolo e min bɛ Faransi bi ko nationalité b'i bolo e b'a dɔn e ka 10 ans sɔrɔ cogoya min na e ye san hakɛ min kɛ Faransi e ye san hakɛ min kɛ Faransi i ma se k'i ka papier sɔrɔ e ye san hakɛ min kɛ Faransi yan i fa banna k'i to Faransi i ba banna k'i to Faransi i kɔrɔkɛ banna k'i to Faransi n'a fɔra e den nana a bɛ papier sɔrɔ cogoya min na i kan k'a dɛmɛ o cogoya de la mais o bɛna papier sɔrɔ joona e b'o la gosi n'i miiri Faransi papier a bɛ sɔrɔ cogoya min na fɔlɔ a n'a bɛ sɔrɔ sisan cogoya min na aw kan ka denmisɛnninw dɛmɛ de pour que hali u tiɲɛna maa n'i wolola dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ bɔ i la hali u tiɲɛna don nata la u bɛ se ka nafa don ɲa u somɔgɔw ye mais nin de bɛ bɔ ka video kɛ ka maaw la gosi k'u ye don minɛ ka taa n'a ye Mali la k'u ye carte d'identité fɛn kɛ u y'olu datugu Mali la Maliyɛnw a ye sabali franchement Baba Kamara i yɛrɛ H24 ka dossier bɔ k'a bila Facebook sanfɛ a ma diya ne Morgan ye bi a ma diya ne ye sini parce que kun jumɛn de Baba e tɛ sɔn i den ka dossier ka na Facebook sanfɛ e tɛ sɔn i furumuso ka papier ka na Facebook sanfɛ e tɛ sɔn i balima ka dossier ka na Facebook sanfɛ e tɛ sɔn i sinji ka wolosɛbɛn ka na Facebook sanfɛ e tɛ sɔn i den ka carte d'identité ka na Facebook sanfɛ e tɛ sɔn i den ka passeport ka na Facebook sanfɛ i balima den fana i tɛ sɔn i balima den ka na Facebook sanfɛ mais nin ta bɛ bila ka na Facebook sanfɛ dɛ ninnu ta bɛ bila Facebook sanfɛ anw ye 3G de ye ni maaw bɛ lamɛn bi Maliyɛnw n'aw bɛ maaw lamɛn bi Morgan ni maa o maa ye Asie aw kan k'olu de kumakanw lamɛn aw kan k'olu de ka kumakanw lamɛn anw ta tɛ intérêt ye dɛ arnaqueur bɛ kɛ cogoya min na moi je connais pas n'aw bɛ maaw ka kuma lamɛn bi aw bɛ da anw denmisɛnninw de la bi minnu si ye dɔɔni kɛ quoi bɛɛ b'a dɔn dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲanen fɛ mais Mali bɛ kɛ cogoya min na anw denmisɛnninw an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ anw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ anw de bɛ kɛ kelen ye wa minnu bɛ ka motiver bi minnu bɛ ka déterminer bi katina ko in na n'u bɛ ka bɔ ka taa manifestation yɔrɔ la nin de bɛ se ka kɛ don nataw la k'aw maliyɛndenw k'an ye kelen ye i kungo ye ne kungo de ye mais aw bɛ bɔ aw b'olu la gosi aw bɛ bɔ aw b'aw ka jɛkulu la gosi minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ k'i présenter a ko la e bɛ taa olu ka dossier bɛ na olu ka passeport bɛ na olu ka carte d'identité bɛ na olu ka carte consulaire bɛ na olu ka wari min sarala Mali la Orange Money Orange Bancaire olu bɛɛ bɛ na Orange Bancaire Orange Money partout a bɛɛ bɛ na Western Union Iria a bɛɛ dossier bɛ na ko parce que k'a ye nin wari hakɛ de bila Mali la H24 ka nin wari nin tɛ fosi H24 ye nin wari min bɔ nin tɛ fosi a bɛɛ ni woloba cɛ maaw bɛ Faransi yan u ye 2000 € de financer carte d'identité ko in na u ye 2000 € de bɔ ko ka passeport dilan ka d'u ma Mali la a bɛɛ kɛra fu ye a si ma kɛ passeport vrai olu caman de kɛra fatɔ ye e ye 2000 € bɔ e tɛ sara 2000 € par mois e tɛ sara 2000 € par mois e ye 2000 € bɔ maɲumatɔ ko la k'i bamuso banabagatɔ to yen k'i fakɛ banabagatɔ to yen ka 2000 € bɔ k'i dɔgɔnin banabagatɔ to yen k'i furumuso banabagatɔ to yen k'i den banabagatɔ to yen ka 2000 € bɔ i kungo ko passeport o ma se ka ɲɛnabɔ e ala n balimaw a ye sabali nafa tɛ juguya la a ye sabali ni maa bɛ kɛlɛ kɛ bi ni maa bɛ maaw dɛmɛ bi Maliyɛnden minnu bɛ tunga fɛ bi ni maa b'aw dɛmɛ bi
malien min be français ni 10 ans ba bolo malien min be français na furulendo malien min be français ni nationalité ba bolo bi aw de ko ngani kelenke aw de ko ala ti 24 mangi présenter baba kabral aw de ko nga boki présenter ni koina sans négociation tala aw de ko nga manifester na aw de ko nga boki tesiri na mais abeko non moi je suis boss j'achète une voiture j'achète un mobile j'achète une maison ici j'achète iPhone 12 j'achète iPhone 11 j'achète iPhone 40 mais n'oubliez pas qu'un chien ne sera jamais lion qu'un chien ne sera jamais lion ulu teke wala choko ye mobile san choko ye 12 san choko ye iPhone san choko ima wolo yande kana ina ibo romo ede be yambi awbe malende una gosi ibalma mbe malla bi esinji mbe malla ibe ka memna gosi de domina wolu bake e balma we malla c'était ma faute c'est alade e ma wolo gosi bi sini bana bi attaquer français yemi na gosi wolu de bi deme bana bi attaquer français yemi na gosi wolu de bi deme balma ay sabali baba mina histoire do fi baba bi hakil tonna mina histoire kelen fiye ikunga koronne mais abli kuna kwa ne sigira chokoroba krefe mais histoire di me bi hakili tola ibi hakili tola ne sigira chokoroba krefe yaye ibi hakili tola ay sabali aw kana fuka be mawla gosi afle voilà wallahi ne tun ko men ni deme ka blaka ba ko ko no ko ko le rebe se ka do ni deme voilà oni biche abea hein comme ce nous ben nous conditions qu'on a un conseil ni de ko baraye le malien ils sont fatigués façon wari be di akama mais zoro avena aussi mo dala foyer voilà de flétane on est malien donc ya bana barato chama be e conseil que foi là foyer de foyer flétane chama de meka comme duguma je folo suna chama de be ya voilà ne ka kuma teni billahi demso be a setu ne ka kuma teni de ka chama de be ku foyer de be ya demso ne ka kuma teni bala ida ma fo sisa wa be ne nyona jeune de talent ba bela avenir ba bela to abu teke tan na kumva ne Ivoirien unde ukumbe Ivarchi na kumva ne Sénégalais unde ukumbe Sénégalchi na kumva ne Guinéen de ukumbe Guinéchi meni mbeke malade kasoro mawdo be aminu bula gosi maleo anga ke kelen to ngafe anga ke kelen anga kungo ka kungo yi mami be ni kungo bubolo awu kungo ka awu kungo yi mami be ni setuye awu dime awu kwa ay dime kuye akona fuka bula gosi mala gosi mai ibe mala gosi dombena ebi to ka bana sanfe yemi na gosi ba fo kayendeme baba ay sabari yeras 24 ka dossier ta karabla Facebook sanfe nimbanjane bi amajane shini i modende ka dossier ta ras 24 idenga ko ni femi i rega fola idenga ko ni ras 24 ay wari bo wo ebe wari mi so français ras 24 wari bo kati ni nani passeport ko ka financer iya wari beta kana na Facebook sanfe baba wari kama ma dignité jusqu'à ma mort moi je préfère de mourir ne préfère ne be sade ne ten dambe fere wari kama ne préfère ne be sade ne ten dambe fere na folo kama ne préfère ne be sade ne ten dambe fere to kama to imbe bandi na folo be bandi hada ba te bambi i balma mbe mala wol ndobe na olu ubake nyoy moi je préfère de mourir ay sabali mbe ya fanyina ofi parce que me kan disi gosi quoi moi c'est yoro ka me a to kwa ni ma bisu bora quoi e ka fenge do quoi donc ay sabali na fate jugu ya la quoi qui modenga dossier ta ka Facebook sanfe Ngo, Baba, moi je te conseille. Moi je suis ton fils. Je te donne conseil. Moi je suis ton fils. Hein. Moi je suis ton fils. Si tu m'écoutes, tu m'écoutes. Moi je suis ton fils. Maintenant, comment on va là-bas mes filles? Niveau qui veut cartina, moi on a gauche. Qui veut arracher 24 naga du coup la gauche. Ah, Baba, à là-bas Francis qui veut gagner ibolo de. Francis qui avait gagné ibolo. Parce que domina outra lion domina et mouflé de. Utara lion domina utara kuma mi fo lion consilaye e mu flede utara kuma mi fo lion consilaye e mu flede domina ube consilaye ti Paris we kuma mi fo ko dani bora dani hula gosi dani bora dani kuma do fuma we kuma mi fo dani ma e mo ngali kede ugo ko dani regata ko dani kisigi ko hula gosi ko dani regata baba ba de munene be clinique
Manifin ni segena chogoya dola ni dusukun torla chogoya dola ni torla chogoya dola ibe sayata ni maloye ibe sayata ni maloye sinon ma chama de bembi malen demsenu nu ga papier ga tien à cause de la fils nina aw be français 10 ans ba bolo aw be français nationalité ba bolo aw be français aw furlendo wa min be français nu furlendo ni furmuso bu bolo na fa ni nu oluye ka fo comme ni be foyer kono minu be français nu furlendo na fora oluye ko ipoima do be foyer kono ko seta e ko dumuni songo tabolo ko afo ifurmuso ube ta dumuni do tagata dama wote son adok be nu gerla ula ko wa ko no kante grenna ko nanga tanga chila afo awye aw minu be ni muso ba bolo ni demba bolo na masonga katina ko kelenki minu fle nu kera fatoy afo ku kata dumuni di uma kata dumuni dama balaji de do me wote son parce que bébé Vessidon je suis français bébé Vessidon qui Vessidon ko bine de nyonte ini ga vesi beta ibi ga vesi to ande ini ga ko mugu ba voiture beta ga voiture to ande igo voiture beta ga to ya baba sora che kele mi avion 12 ni sanga gina malla atara mimbi amata ama avion ni fe nu beto ya beta ga kulena to wa amnu beto ga fa ko na ba ko si tande ni be ma accuser na fara ma kele ma saba wol de ko katina ko ina abisa ga fo ka fo nu chite nuna mais ma bahiriga ma million ma ba joli ma keme joli ma keme joli de skilendo ni katina ko in ma keme joli de skilendo ni katina ko in kama kelena gauche on est d'accord kama fla gauche on est d'accord mais plus de 100 et plus de 1000 personnes 2000 personnes qui sont galérées comme ça à cause de la fils Nina vraiment trop c'est trop dokera ma bafla ma bakele ni keme duru abe demiseni bien kene wol de ga vibe ga tie katina ko la na o ma se ko lu deme aman ko lu juguya abse ko deme katina ko ina parce que avenir bula nde yetunga ta fitini ima sa ko jila na ona na ya amba u deme ele balmo muso mi be français abalma muso ne kalo kononto muso be muso de kalo kononto den de flene adale no foyer kono 9 mois de quelqu'un ma joli wa français a foyer de A à Z Albeka Koulibaly ko be jogori frère de A à Z a moi mi be foyer kono de A à Z a foyer te français o foyer fo te français ka ko ni nyonate a be kartina ko problème de don dola en 2018 ne de la gata Paris 2018 là Chego wolu ga misiri kono na kwa foyer kono misiri ube foyer kono misiri kono do beta si misiri de kono kwa misiri kata si misiri la kwa parce que diate yo de fo banda o mutar wa na obe ma ko kuma la mebi vidéo ko ancien vidéo nu be wolu beta kala wangini na de ancien vidéo nu be wolu beta na folo ko de mais on tate na folo ko an ba nga avenir de ngini an banga avenir de ngini anga avenir bi saka dilan choka mina an bode fo awe na obe maula me awa unde la me mais les anciens vidéoman là il faut pas écouter les anciens vidéoman si vous écoutez vous doit écouter nous parce que an mali signa ce qui est aunde mais minu bembi no lu si tara doni no lu si doni que vidéoman ko mamba nous an kana olu la me avenir tout là olu ko olu fele olu si tara me aunde me sunu avenir ba unde la na obe mawo ko kuma la me tunga la bi obe mawo ko kuma la me tunga fe bi awa unde me sunu de la me Awa un demisenu de kuma la mebi. Ay sabali. Video manu kono mamba minu be nu be ga maula gosi awa mula me. Aw minu be mbi juga bani nyengo ya banu nu aw tado. Kasambi nyengo ya kasambi tatien aw todo tatien be ke tuka me aw todo. Na be maula mebi malila tunga fe bi awa unde la me. Minu kungolo bolendo kartina ko na ku yesefuwe. Abe demisenu fitini. Il n'a même pas 30 ans. Tout ça, c'est un zen. Jafou Sila, c'est un zen. Comment dire, Ras 24, c'est un zen. Sigo, c'est un zen. Il n'a même pas 30 ans. Asima 30 ans. Ou Sima 30 ans. Une fois que tu as ou Sima 30 ans. Ou Asima 100 ans d'où Francis Folo. Asima 100 ans d'où Francis Folo. Chico, il n'a même pas fait 10 ans en France. Ras 24, là, il n'a pas fait 10 ans en France. Mais Jafou Sila, en total. Ou il nous fait faire quelqu'un bi. Nous Sima 100 ans que Francis Folo. Awol de ba keleke bi ka malende unde me kartina ko ina mais aw ni be français na we 10 ans que français aw ni be français na we 20 ans que français aw de ko anga keleke ni ko ina aw de ko anga keleke ni ko ina aw de ko anga so ni nu be sigi ko aw ko anga so ni nu be sigi ko ni bien ça abe sanjolo bo afle hein faut que bien abe sanjolo bo sumo fu eta bula seta e fu eta e alors là mena to ira ula
o conseil jugu sago ni ɲɔgɔnna de bɛ faransi a ɲɔgɔnna baden de bɛ faransi a tɛ ban yɛrɛ e a tɛ n'a fɔra nin ba ye mali la k'i ka kalo 9 den de filɛ ni faransi tan k'a bɛ ka si foyer kɔnɔ k'a kɛra fatɔ ye a bɛ yɛlɛ a yɛrɛma a kɛra fatɔ ye a b'a fɔ ko mun ye n den kɛ fatɔ ye ne den bɛ bɔ mali la don min na ne den dun tɛ fatɔ ye de mun y'a kɛ fatɔ ye kɔgɔji tɛ fosi katinina de y'a kɛ fatɔ ye ne fuma de quelqu'un a bamuso bɛ mali la ko n den bɛ tunga fɛ n den bɛ ka n dɛmɛ ka impôt wari di n den bɛ ka n ka impôt wari di n den bɛ ka n ka courant sɔngɔ bila n den bɛ ka n ka robinet sɔngɔ bila o den de filɛ ka kɛ fatɔ ye fosi ma kɛ jamana document kelen pe katinina kuranɛ tɛ bibulu tɛ fosi hadisa de don hadisa tɛ fosi passeport tɛ kuranɛ passeport tɛ bibulu fosi e ne balimaw don de ni wolosɛbɛn nana diɲɛ kɔnɔ de y'a qui est né avec un document personne n'a pas né avec un document ma fosi ni document kelen ma wolo diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar ma caman bɛ baara kɛ Mali assemblée kɔnɔ hali u yɛrɛ ka wolosɛbɛn a ɲɛnama t'u bolo a wolosɛbɛn a ɲɛnama t'u bolo nin de y'a kɛ tubabu bɛ hinɛ ni farafin ye farafin i golo ka fin i dusukun ka tila tuguni ka fin tubabu bɛ hinɛ ni farafin ye c'est pour ça moi j'ai préféré tubabu quand les blancs là quand ils ye fɛn fɛn fɔ ne ye moi j'accepte tout parce que u dusukun jɛlen don mais farafin n'i bɛ farafin dɔn n'i bɛ farafinya dɔn i bɛ siran farafin ye farafin de b'i sigi a farafin ɲɔgɔn ta ka tiɲɛ a bɛ yɛlɛ mais tubabu tɛ sɔn nin ma mais anw bɛ sɔn an balimaw ta ka tiɲɛ an bɛ yɛlɛ anw bɛ sɔn an sinjiw ta ka tiɲɛ an bɛ nisɔndiya ko parce que ko nin tɛna fɛn k'a ka mɔgɔw ye bilen e bɛ k'a k'i ka maaw ye pour que nin kana se ka se k'a ka fɛn k'a ka mɔgɔw ye a ye sabali a ye nafa tɛ juguya la donc b'aw bila assalamu alaikum taala wa barakatuh Gafure Magasuba on est ensemble Tenen Sidibe on est ensemble Fatima Sidibe depuis Angleterre Fatima on est ensemble depuis Angleterre Fatima ala kan tonyo Graciel Mizo Madame Wage il faut l'endo Madame Wage Kadijatu Wage il faut l'endo Awa Touré belebele dakantigi au be folendo Fanta Diawo Saranjane ne ba Saranjalo Dindi Diallo au be folendo Matu Diawaranga foli ba au bele jeleng Daniel Tolino Dani Junior on est ensemble Prince Junior on est ensemble il faut l'endo donc c'est toujours FBI Morgan donc on foli ba au bele jeleng Malmau Aïssa Bali Ouais Moussa Traoré, Moussa, merci beaucoup. Djadje Gapou, merci beaucoup frère Djadje. On est ensemble Djadje. Awa Traoré, merci beaucoup Awa. Merci beaucoup Awa. Comment tu vois? Lassine Keita, merci beaucoup frère. Koulibaly Idrissa, merci beaucoup frère.
merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Fatima Sidibé, Angleterre. Fatima Ala Antonio Yoka, merci beaucoup. Assalamu alaikum tala au barakat. C'est toujours FBI Morgan. Fatima, merci beaucoup Fatima. On est ensemble Fatima.